তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে। যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। It all begins with a dream. A মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। This is Hiali Zomatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. If you all love your community, first you need to change and remove the money hunger and greediness from yourself. Greediness will destroy you. The chairman of the Pramotha Maharaja Prodar Kishore Devarma gave this message on the last day of first plenary session. धर्म के नाम में विप्रशा को डिवाइड मत करो, वरना भगवान बन के त्रिशूल से तुमको ही मार दूंगा। जाति के नाम में, भाषा के नाम में, स्क्रिप्ट के नाम में, धर्म के नाम में तिप्राशा को अगर डिवाइड किया तो शिव की तांडव करके मैं आपको भस्म कर दूंगा। We are Tiprasha. We are not scared of anyone. On the last program of first plenary session, the Pramotha chairman Maharaja Prodar Kishore Devarma has conveyed this message in his speech. The Pramotha President Vijay Kumar Rangkhol, Opposition Leader Animesh Devarma, EM Runel Devarma, EM Dolly Riang, ex-MLA Rajeshwar Devarma, MLA Paul Dangshu, MLA Ranjit Devarma, MDC Hangsa Kumar Tripura, TISF Coordinator Sajra Devarma, TWF and Advisory Chairman Pavitra Bhakti Jomatia had all delivered their speech on the last day of the Pramotha first plenary session program. The West Agartala police arrested 4 thieves including a bike and laptop which was stolen earlier. The arrested names are Amrit Devarma, Rakesh Devnath, Subhas Rudrapal and Akash Roy. Police had taken them to the court on Monday. A party-changing occasion was organized at the A-Town Bordowali constituency at the Netaji Playground where 1,309 voters left CPIM, Congress and TMC party and joined with BJP. Chief Minister Dr. Manik Saha and State BJP President Rajiv Bhattacharjee welcomed their new voters with their party flag on Sunday. On Saturday night, 70 packets marijuana was seized in a container vehicle with the number of WB61B7248 at Atharamura Salbagan area. There is 140 kg marijuana inside 70 packets. However, the Mungia Kami police were unable to arrest anyone.
bringing to you the news of the day. If you all love your community, first you need to change and remove the money hunger and greediness from yourself. Greediness will destroy you. The chairman of the Pramotha Maharaja Prodar Kishore Devarma gave this message on the last day of first plenary session. The first plenary session program of the Pramotha party was organized at Khumulung Syndicate Playground from Saturday for 2 days as per the date was given. The chairman of the Pramotha Maharaja Prodar Kishore Devarma inaugurated the session by lighting a candle. On Sunday, the last day of first plenary session program was started again by singing national anthem. The Pramotha President Bijoy Kumar Rangkhol, Opposition Leader Animesh Debarma, ADC Chairman Jagadish Debarma, CEM Purnachandra Jomatia, all the MLAs and MDCs of the Pramotha were present in the session. The chairman of the Pramotha Maharaja Prodar Kishore Debarma delivered speech in the last day of first plenary session where he stated, the Pramotha's #1 challenge is to stop corruption. In order to stop corruption, firstly, the contractor Raj and syndicate Raj need to end. They are the one who is running business and increasing the burden and difficulties of the Prasad people. Corruption cannot be stopped only by MDC, EM, CM or MLA. The people also need to take the responsibility to stop corruption. However, if you all love your community, first you need to change and remove the money hunger and greediness from yourself. Greediness will destroy you, says the Maharaja Prodar Kishore. हमारा क्या चैलेंज है? What is the challenges of the Pramotha? Number 1 challenge कि हम लोग करप्शन को कैसा रोकें? आज हमारा फाइट करप्शन के अगेंस्ट भी है और अगर करप्शन को रोकना है तो सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्टर राज, ये सिंडिकेट राज, ये लोग जो तिपरासा एरिया में तिपरासा कॉन्ट्रैक्टर कच्चा जमीन बनाता है, जो लोग ऑफिसर को बिगाड़ता है, जो एमडीसी को आके पैसा देता है, वैसा लोगों को भी समझना चाहिए। हम लोग का तिपरासा लोग कि आप धंधा कर रहा है, आप कॉपी कर रहा है अगरतला का लोगों को। तिपरासा का प्रॉब्लम और बड़ा है। करप्शन को अगर रोकना है तो सिर्फ एमडीसी, ईएम, सीएम, एमएलए से नहीं रुकेगा, लोकल लीडर को भी करप्शन को रोकना पड़ेगा। आप लोग खुद कॉन्ट्रैक्टर बन गया है बहुत जगह में। ताली कम मिलेगा हमको, सबको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना, चाहिए ना पैसा। मैं लेके आऊंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन वो पैसा हमारा कम्युनिटी का है, वो पैसा हमारा बच्चा का है। आज हमारे सोसाइटी में करप्शन जैसा घुसा है, नॉट ओनली नेता, स्कूल में करप्शन है, ऑफिसर लेवल में करप्शन है, मंदिर में करप्शन है, चर्च में करप्शन है। करप्शन सब जगह फैल रहा है। और अगर आपको अपना कम्युनिटी से प्यार है तो सबसे पहले आपको लालच को छोड़ना पड़ेगा। लालच ही आपको दबाएगा। Likewise, the chairman of the Pramotha, Maharaja Prodar Kishore Debarma, also stated and condemned on the issue of this year's budget session because the budget for ADC was proposed only 2.7%. Furthermore, Maharaja Prodar Kishore Debarma also stated about the 13 MLAs of the Pramotha on how they had seconded the assembly during the budget session. Reported by Probir from Khumulung, Chinikhorang. धर्म के नाम में तिपरासा को डिवाइड मत करो, वरना भगवान बन के त्रिशूल से तुमको ही मार दूंगा। जाति के नाम में, भाषा के नाम में, स्क्रिप्ट के नाम में, धर्म के नाम में तिपरासा को अगर डिवाइड किया तो शिव की तांडव करके मैं आपको भस्म कर दूंगा। We are Tiprasa. We are not scared of anyone.
On the last program of first plenary session, the Pramotha chairman Maharaja Pradar Kishore Devarma has conveyed this message in his speech. Like it has been decided before, first plenary session of the Pramotha has been commenced since Saturday, and the session was inaugurated by the Pramotha chairman Maharaja Pradar Kishore Devarma by lighting a lamp. Likewise, on Sunday, last day of the first plenary session, was started again by singing a national anthem. The session was attended by the Pramotha president Bijoy Kumar Rangkol, opposition leader Animesh Devarma, ADC chairman Jagadish Devarma, CEM Purnachandra Jomatia, including all the MLAs and MDCs of the Pramotha. During the last program of first plenary session, the Pramotha chairman Maharaja Pradar Kishore Devarma stated in his speech, "I am not scared of anyone. I only listen to my mother and God. Time has come. I am true Hindu of Tripura. I worship all the Hindu god Ma Mongol Chandi, Baba Goriya, Hojagiri, Ker Puja, Tripura Sundari। धर्म के नाम में त्रिप्रसा को डिवाइड मत करो, वरना भगवान बनके त्रिशूल से तुमको ही मार दूंगा। जाति के नाम में, भाषा के नाम में, स्क्रिप्ट के नाम में, धर्म के नाम में त्रिप्रसा को अगर डिवाइड किया तो शिव के तांडव करके मैं आपको भस्म कर दूंगा। We are त्रिप्रसा, we are not scared of anyone। फाइट करने के लिए हिम्मत होना पड़ता है, फाइट करने के लिए जिगर होना पड़ता है। मैं नहीं डरता हूं। रंजीत, आपने बोला किसी से डरता नहीं, क्रिया। मैं भी नहीं डरता हूं। मैं सिर्फ अपना मां का और ऊपर लॉर्ड भगवान ईश्वर के से मैं बात सुनता हूं और किसी का बात नहीं सुनता। मेरा दिल बोलता है कि त्रिप्रसा को जस्टिस मिलना चाहिए। टाइम हैज कम, टाइम इज कम। और यहां में जो माइनॉरिटीज है, मत भूलो, मैंने उस दिन सुना रामपदो का स्टेटमेंट, जो भी क्रिश्चियन है उनको एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। बहुत बड़ा हिंदू है ना रामपदो। त्रिपुरा में सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं। सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं। मां मंगल चंडी, बाबा गरिया, हजागिरी, केर पूजा, त्रिपुरा सुंदरी, सब का पूजा मैं करता हूं। मैं धर्म के नाम में त्रिप्रसा को डिवाइड मत करो, वरना भगवान बन के त्रिशूल से तुमको ही मार दूंगा। जाति के नाम में, भाषा के नाम में, स्क्रिप्ट के नाम में, धर्म के नाम में त्रिप्रसा को अगर डिवाइड किया तो शिव का तांडव भी करके मैं भस्म कर दूंगा। We are त्रिप्रसा। We are not scared of anyone. We love everyone। मस्जिद हो, मैं दुआ करता हूं। मंदिर में पूजा करता हूं। बुद्ध मंदिर में विपासना करता हूं। चर्च में प्रे करता हूं। लेकिन कभी भी किसी के खिलाफ नहीं, किसी के नुकसान के लिए नहीं, अपने भले के लिए, जाति के भले के लिए, कम्युनिटी के लिए, भले के लिए। I urge all of you, पार्टी में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है। नया कॉन्स्टिट्यूशन में चेयरमैन नहीं है। अब से चेयरमैन का पोस्ट नहीं है। मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं। विजय रांखोल मेरा प्रेसिडेंट है।
उनके नेतृत्व में काम कीजिए, मुझे थोड़ा सा रिलीफ दीजिए। कमिटी बनाइए, कोई वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, कोई जनरल सेक्रेटरी बनेगा, कोई ट्रेजरर बनेगा, कोई इंचार्ज बनेगा। बुबागरा का काम दिल्ली में आपके लिए फाइट करने के लिए है, अमित शाह से बात करने के लिए है, हेमंत बिश्व शर्मा से बात करने के लिए है, नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए है, राहुल गांधी से बात करने के लिए है। मेरा काम गंगानगर में क्या हुआ, ओमपी में क्या हुआ, उसके लिए नहीं है। ये आपका प्रॉब्लम है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, मुझे उससे मुक्ति दीजिए। मैं पार्टी में हूं, लेकिन मेरा काम नहीं है, आती आई टेल यू, मेरा काम नहीं है कि मैं अमित शाह के संग मीटिंग में बैठा हूं और मुझे फोन आता है, आमार ब्लॉक प्रेसिडेंट ना दिले आमी पार्टी छेड़े देव, मुक्ति करो, हमको मुक्ति करो। मैं तिपरासा के लिए फाइट कर रहा हूं, तिपरा मोथा के लिए फाइट नहीं कर रहा हूं। यू आर ऑल, कल जो मुरा ने बोला, पैदा तो तिपरासा बन के हुआ ना, बाद में सीपीएम, कांग्रेस, मोथा, बीजेपी हुआ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे तिपरासा के लिए काम करना है। मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ना 1 रुपया मिल रहा है, ना 1 पोस्ट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, ना संपत्ति मिल रहा है। मैं सिर्फ महाराजा वीर विक्रम, मेरे पिताजी किरीट विक्रम, मेरा मां महारानी बिबू देवी, उनको बोलना चाहता हूं कि मैंने आपका नाम, अपना परिवार का नाम को ऊपर रखा क्योंकि कम्युनिटी के लिए कुछ किया। अगर मैंने आपसे टाइम लिया तो मैं आपको एक लास्ट में चीज बोलना चाहता हूं विमेन को। ओ मेरा बुरी बदल, आपसे एक चीज सीखा, इलेक्शन के टाइम एक भी बुरी लीडर हमको छोड़ के नहीं गया। ये लोग बहुत कम लोग, नॉट अ सिंगल वुमन लेफ्ट मी। आप मेरा मां है। किसी ने बोला था उस दिन कि जिष्णु करता बोला कि ये तो रोता है, अपना कम्युनिटी के लिए रोता हूं। अभी भी आपसे मिलता हूं, आपको हिंदुस्तान में एक भी राजा नहीं मिलेगा जो गरीब परिवार के संग ऐसा गला मिल के मिलता है। सब लोग भेदभाव, मैं दिल से मिलता हूं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम नहीं, हमेशा। वो उनका थिंकिंग अलग है, लेकिन जिष्णु कर्ता को भी मैं बोलना चाहता हूं, काका आई लव यू, पॉलिटिक्स को छोड़िए, आई लव यू। और टाइम मिलने में आपको भी मालूम पड़ेगा कि मैं सच में आपको आदर भी करता हूं और प्यार भी करता हूं। आपका बेटा प्रतीक को भी प्यार करता हूं, मेरा अंदर कोई नफरत नहीं है, सिर्फ टाइम का बात है। राजनीति में थोड़ा सा पोजीशन स्ट्रांग करना पड़ता है, लेकिन पर्सनली मैं बहुत प्यार करता हूं। आज यहां में बोला, फोन में भी फोन करके बोलूंगा, प्यार करता हूं। विमेन को 2 एमएलए बनाया, डॉली ने बोला सिंगल एमडीसी। एक टाइम आएगा जब 50% एमएलए विमेन भी होगा, 50% एमडीसी विमेन भी होगा। लेकिन रियल टाइम कब आएगा जानता है? जब इस देश का मुख्यमंत्री, इस राज्य का मुख्यमंत्री एक बुरुई होगा, वो भी बुकुंगवारा बुरुई होगा, तब मजा आएगा। यूथ को, रोनेल थैंक यू, बहुत गाली सुनता है आप मुझसे, डांटता हूं, प्यारा है, लेकिन आपने अपना समय मुझे दिया।
आई अप्रिशिएट दैट। यूथ को, टीआईएसएफ को, वाईटीएफ को मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ में सब है, सामने बैठे, यू आर वॉरियर्स, यू आर फाइटर्स। सेल्फी भी लिया, नो प्रॉब्लम। फाइटर्स, दिल से प्यार किया। आप लोग अभी भी, आपका अंदर करप्शन नहीं है, आपके अंदर अभी भी एक आइडियोलॉजी है। रंजीत, आपने पूछा आपका आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी थानसा है। मूवमेंट का आइडियोलॉजी थानसा ही होता है। जब हिंदुस्तान का भी फ्रीडम मूवमेंट हुआ था तो बीजेपी का, आरएसएस के लोग, कांग्रेस के लोग, मुस्लिम लीग के लोग, गुंडा, डकैत, ब्राह्मण, दलित, राजपूत, सब एक होकर अंग्रेजी का खिलाफ लड़ा आज़ादी के लिए। आज़ादी का मूवमेंट में आइडियोलॉजी नहीं होता है, थानसा होता है, एकता होता है। आप लोग थानसा रखो, आपको चांस मिलेगा। उस दिन मैंने टीएसएफ का पोस्ट पढ़ा, इट फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत दुख लगा। विश्वजीत, आप तो टीएसएफ से हैं, मानव भी था, शायद सुनील नहीं है यहाँ में आज, उपेंद्र है, जॉन को मैं जानता हूँ, विशु को मैं जानता हूँ। फेसबुक में लिखा, बुबागरा इज दिस योर थानसा? ये मेरा थानसा नहीं है, आपका थानसा है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने बहुत कोशिश की आपको एक करने के लिए, अभी भी एक हो जाओ, थानसा होगा। डोंट ट्राई टू प्ले पॉलिटिक्स विद बुबागरा, कम टुगेदर, वी विल ऑल बी वन, वन स्टूडेंट विंग, वी विल वॉक एंड वी विल टॉक फॉर आवर पीपल। टीसीएफ को बोलना चाहता हूं, रंजन बाबू की जय हो। अबू खेर भी था, तापस बाबू। ये राज परिवार ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, और जब तक मैं हूं कोई आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा में मणिपुरी को भी अधिकार मिले। मैं चाहता हूं कि एडीसी में जो बंगालीज हैं उनको भी अधिकार मिले। और मैं अपने मुसलमान भाई को बोलना चाहता हूं, आपने सीपीएम को वोट किया, आपने कांग्रेस को वोट किया, सीए के टाइम मैं आपके साथ खड़ा था, पानी सागर के समय जब मस्जिद जलाया गया मैं आपके साथ खड़ा था, तभी भी आपने सीपीएम को वोट किया, आपने कांग्रेस को वोट किया जहां में उनका कोई चांस नहीं था, बागमा में कोई चांस नहीं था, लेकिन तभी भी आपने वोट किया। इलेक्शन के बाद बीजेपी के वर्कर्स ने आपको मारा है, सीपीएम का कोई लीडर आया, कांग्रेस का कोई लीडर आया? कोई नहीं। इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग से आपने टिपरा मोथा का भी नुकसान किया और अपना भी नुकसान किया। तभी भी मैं आप सबको प्यार करता हूं, आदर करता हूं, दुआ करता हूं, क्योंकि ये हिंदुस्तान एक रिलीजन के लिए नहीं बना है, एक भाषा के लिए नहीं बना है, ये हिंदुस्तान हम सब के लिए बना है। ये मेरा मैसेज टीसीएफ के लिए है। आप आगे बढ़ो, आपके लिए भी अलग से ब्लॉक बनेगा और आपको भी मैं सशक्त करूंगा। मैं चाहता हूं कि टीसीएफ से भी हमको नेक्स्ट टाइम 2 सीट मिले। एंड फाइनली, टू ऑल माय टिप्रासस, मुझे थोड़ा सा मुक्ति दो। मैं थक गया हूं, मैं बीमार हूं, मां से मिलना चाहता हूं, परिवार बसाना चाहता हूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, आपके संग रहूंगा, लेकिन मुझे भी थोड़ा रिलीफ दीजिए। मैं 5.5 साल से खुद का पैसा लेकर, ये भी जो आज प्रोग्राम हुआ है सब मैंने किया। जो हर जोनल लेवल में ऑफिस बनेगा वो मैं करूं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप सच में, इफ यू लव योर बुबागरा, थोड़ा मुझे भी रिलीफ दीजिए। अगर मैं ठीक रहूंगा
तो आपके लिए काम कर सकता हूं। और हां मुरा, अगर मैं ठीक रहा तो आपके साथ रोड ब्लॉकेट में खुद भी बैठ सकता हूं। आई विल नॉट सेल आउट। जिसको भी डाउट है कि मैं बिक जाऊंगा, असल में मुझे डाउट है कि वो पहले ना बिक जाए। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। आप लोग इतने दूर से आए। पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन काइंडली डिस्ट्रीब्यूटेड। और आई वुड लाइक टू ऑल्सो अपोलोजाइज राजेश्वर इफ आई हर्ट योर फीलिंग्स। श्रीदाम बाबू जो नहीं है, इफ आई हर्ट हिज फीलिंग्स, मैंने फ़ोन किया था, नहीं बिजी थे वो। लेकिन मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, आपको बोलना पड़ेगा। हमेशा मैं बोलता हूं आई लव यू। आप लोग ने आज तक मुझे नहीं बोला कि यू लव मी। अभी तक सुनाई नहीं पड़ा। And Bubagra loves Greater Tipra land. सब लोग प्लेनरी सेशन खत्म होने से पहले एक आवाज में Greater Tipra land, Ayuk Lokthong, Greater Tipra land, Greater Tipra land, Thansa, 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 Belai Belai no Hambai, Khulungkha, God bless you, God bless Tiprasa, God bless Tipramotha, God bless IPFT, God bless every Tiprasa. I love you, Hambai. After the speech of the Pramotha chairman Maharaja Pradot Kishore Debarma, MDC Ganesh Debarma ended the program of first plenary session of the Pramotha by giving vote of thanks. Reported by Probir from Khumulong, Chini Khorang. The Pramotha President Bijoy Kumar Rangkhol, Opposition Leader Animesh Debarma, EM Ronel Debarma, EM Dolly Riang, ex-MLA Rajeshwar Debarma, MLA Paul Dangshu, MLA Ranjit Debarma, MDC Hangsa Kumar Tripura, TISF Coordinator Sajra Debarma, TWF and Advisory Chairman Pavitra Bhakti Jomatia had all delivered their speech on the last day of the Pramotha first plenary session program. To strengthen the Pramotha party in coming days, the first plenary session program of the Pramotha party was organized at Khumulong Syndicate Playground from Saturday for 2 days as per the date was given. The chairman of the Pramotha Maharaja Pradot Kishore Debarma inaugurated the session by lighting a candle. The Pramotha President Bijoy Kumar Rangkhol, Opposition Leader Animesh Debarma, EM Ronel Debarma, EM Dolly Riang, ex-MLA Rajeshwar Debarma, MLA Paul Dangshu, MLA Ranjit Debarma, MDC Hangsa Kumar Tripura, TISF Coordinator Sajra Debarma, TWF and Advisory Chairman Pavitra Bhakti Jomatia were all delivered their speech on the last day of the Pramotha first plenary session program. Tini ani topic ngkha social media and digital communication unit nitiye o unit ni in charge hisabe ang tini o kok naragi tongo chini ti Pramotha ni 4-5 unit ni bisingo chini o media and digital communication unit bo khobjago kaisa जों फ्रन्टालो नुकजागिया फानो उक्लगो तंगै जों जथेष्ट अ मुभमेन्ट नि तैयै सामुंख्लाय तंगो आं साना थानाय अचिनि सोशल मीडिया नि इम्पोर्टेंस सोशल मीडिया आंखा चाकु हाय जे चाकु बाय बरफ बुथारमान आ चाकु बाय न हॉस्पिटल ऑपरेशन बंगु आमबागिनो सोशल मीडिया जेफुरु यूज खाय चिनि स्पेशली यूथ रखना सानाय सोशल मीडिया न जों खूब सेंसिटिव के यूज खायना नांनाय निनि कायसा स्टेटमेंट चिनि अ मुभमेंट न चिनि दफा ताई चिनि सोसाइटी न हामिया मेसेज रहोइमानो चिनि चबा चिनि मुभमेंट न हामिया
डाइरेक्शन तलां थांमानो जों गोबां मानुगो ससियेल मीडिया चिनी लीडर्स रक गोबां मा कक सैलायो ससियेल मीडिया एमन कायसा प्लेटफॉर्म और नों बुखुक बोक्लाब करै केवल रेस्ट्रिक्शन रैया नों जे सानामुचुं जे सैनामुचुं अबनो पब्लिक नुगो निनी ओ किसी सा चिकन सा स्टेटमेंट पूरा चिनी मूवमेंट न रॉन्ग मेसेज बुनी दफा बाय चाया बुनी दफा जोंनो हामिया आमहाय कायसा मेसेज रैमानो चिनी जे डिजिटल मीडिया चिनी जे ओ कम्युनिकेशन यूनिट जों बाहाय के फॉर्म खायगा बुबाग्रा सागा चिनी TTADC इलेक्शन पाये जों चिनी ओ यूनिट न तोरिना नांनाय दिपर काहाम जतनो उइलानो हाबुबाग्रानो खुलुमुं याफरो ताई सिनी डाइसो आसुकजाक ताई सिनी पार्टी प्रेसिडेंट सिनी सर बीके रांखल ताई जतो आदं रंग ताई सिनी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ताई जतो आदं रंग बुं खुलिया ताई जतो ब्लॉक नि डिस्ट्रिक्ट नि जतो आदं रंग जतो वॉरियर्स संग तिनी जे मियाबाई तिनी जे ती प्रमोथानी पुइला प्लेनरी सेशन जे हिस्टोरिकल जे प्लेनरी सेशन हुई तंगो ताबो पाया खोमो कारण कि बुबाग्रानी कक सि लास्ट कक सिनी पार्टी होंगे ती प्रमोथ पार्टी होंगे बुबाग्रानी डिसीजन का फाइनल डिसीजन ते बिनी कक खनाइनो सिंग पार्टी खाइ तंगो ते ग्रेट ट्रिबलिन मूवमेंट बखाइ तंगो एवं बसकांनि सालबो सिंग खाइ थानाय जे बाक्सा बरक सामनि पार्टी डिसिप्लिन करै पार्टी नि कुनु नियम कानून करै पार्टी डिसिप्लिन तंगै बुबाग्रा तंगैनो तावसु जरा एडीसी इलेक्शन में पाइखा विधानसभा में पाइखा जे पार्टी डिसिप्लिन करै हनाय रक बनि जेसे डिसिप्लिन करै अमने बिसि कक सालिया जे आनि कक साजांना तंमनि जत बुबाग्रानि खुक्ति खनालायसिन रक अ थाइजे थाइनि कक साइन आनि कगरन पाइरिसिनो हामबाय खुलुमबाय के जतन Likewise, ex-MLA Rajeshwar Debarma also stated on the topic of history of Tiprasa operation then and now. তিনি নিমো program ano emon ekta topics reka really their topics is very beautiful the history of operation of Tiprasa the history of Tiprasa operation then and now indeed it's very beautiful topic but on the other hand very sad operation very sad all kogno sanane bagiano tinini non busango sanane baginai topirga khazine takuro bukurok sini mohawa sing tini greater Tipraland hok mo shabdo mo word sing tini saksak belai khano mokol mukti kalayo belai khano lachi masing sakok nijini oro the history no sing repeat khaike the history no sing revisit khaike oro sini monarchy ho maharajan is the regime mo ekdom non stop 184 kings in rule khaimanuka then 185 now 186 after merger with Indian Union what do we have experienced sing tamo experience kana dikhazene takurok aro sing tini onek sini population dik theke onek larger tomani sing rule khaimani thousands of year kintu after merger with Indian ekbar drastically sing tabo reducing only 31% sobakya this is the only reason today we are demanding we are struggling we are fighting for our survival we are demanding for greater Tipraland belai khano wana masi se khatini takrok age 70 years o tamo kasini experience operation bibino kaida tai nai bibino design single design ya there are multiple design jara oro phatani borok phainai tabuk je rule khai tomani
successive government. 30 years Congress-led government, then 10 years CPM, 5 years Congress TUCS, 25 years Lagator, 5 consecutive terms led by CPM government. And now 6 years, for 10 years Baginai, BJP IPF-led government. এই যে প্রিয় তো ফাই নাই সিনি হাউসিং 6 শিডিউল মাসানকা ষষ্ঠ তফসিল দিতে হবে 6 শিডিউল দিতে হবে নো অটোনমাস নো রেস নো 6 শিডিউল নো রেস it was our slogan. In the end, the opposition leader Animesh Debarma and the Pramotha president Bijoy Kumar Rangkol delivered their speech. Neta sabo bubagrano kaisa topic rekha ti Pramotha agitam tongmani ti Pramotha tini tamo khana ti Pramotha tamungnai ti Pramotha miatam tongmani that I can tell ti Pramotha tini tamo bobo kisi geja saiman nayang ti Pramotha khana tamungnai abo sayulang buibe phasi jangnai ani kong nangyang thangbro tobe ang chesta khainai ti Pramotha jokhon chengphuru I remember bubagran logi tini oro kobang machini dignitaries rok asukjak I am not criticizing them I am not condemning them kintu ang muitu tongo very few people were there with Bubagra at that time Bubagra jedino jogai bariwo kapkha sakap আদিনো চিনি অনন্তবাবু একটা বক্তব্য রেখা খুব শর্ট ভাবে তিনি সিমিনো দা শেষ গানি জাগাইছে আইপিএফটি সাফং থাকা আবন পরে অনন্তবাবু নিয়া কগনি পরে তাকুগ্রো পার্টি ও হাজার হাজার লিডার দরকার করে একজন মহাত্মা গান্ধীনো ভারতবর্ষনো স্বাধীনতা লাভ ক্লাইরিক লাঙ্কা And I strongly believe, it is my firm belief, Maharaja Pradut Bikram Maniko Saisuna Chunu Mukto Khaik Langnai. I am not a leader. I am not a leader. Ang Maharaj no prime so Maharaj. You don't call me leader, I am not a leader. I am your worker. Nungja samani ang abo khainai. 21 bochor ang politics khaika. Ani chama tongo chaya tongo. Everything Maharaj ki charan mein maine dal diya Maharaj ja sao abono order nai Maharaj ja sao abono chini bagi khanani thinang nai hait nung sabo khlai lai gabla asir jun dangan kok saga tini kobang ma charai rok ang asir jun dangan ukai chini my dear friend ex minister Mebar Kumar Jamatia was telling he was Sikla at that time. I don't know what was his age. Sikla boslog rokang kena tahu. Abron bokai sai dongang Sikla sokjak net. Bini bob 50-60 line ani kog ya hite. O Montri man pro bam kaina time giringi kita saisto kaka asik sebelah hite. Nukha sengasir jundanga. Paraganan borok romtlango raidang by resari buoy khetawar ni tui khani oi police rok romtlang mani chung nu khai ta charai char khwai jelo jaga kri kha borok Agartala central jelo borok ri kanai thama ri phonai thanga haite waruk ni rikutu snambai nijer rituku sramma kan laikha Agartala central jelo jaga chagya hapaniani chotkolni aro quarter rothangai jail masram gaiche pokta thane takugro tini abon bagai jara 50 bochor 50 bochor borogrok dofani bagai chini sentiment dongo kintu tini jara jubok cherairok norogamti thui kosok mane danga nugiani bagai a sentiment chini sek angmanya na kintu aboni ortho aboya ishorno mokol bai nuguino chung puitu chawa haiya Johnny Liver ne kaisa cinema o Johnny Liver Salman Khan no sungo
হাওয়া দেখা নকবার নুকা নিচুঙ্গো सलमान खान बसागा हवा को कैसे देखेंगे जॉनी लिबार्स हवा हमने हवा को देखा है सलमान खान जल जगी छागा कैसे देखा बॉस आओ आप शर्ट का बटन खुलो और नौकर शिप शिपुंगो वही देखा मैंने आई न बोले जो तो किसु नुगई जों सेंटिमेंट नंगनानै कक गया दिनै चिन मकल बुसखांगो गोबां मानसिनि बियाल जों नुगै दङ जोंनो सिकागनान बागै चिनि केनारक जोंनो षড়যন্ত্র खालायदो फाइनाय आं कयेकटा कगो लीडर एकदिन बाय लीडर इंगिया with all due respect to sir Biker uncle sir ekdin खुवाई जेलनि कगै फायै बसरिनि रिखिबै पुकुरो पुलुम तुकुबै तावै सारिनो कानिबो हिमबै बिन पाराव माथां गाइছে आमति दिन फाइका सर बिकेर आंखल जगन राजनीति खाइपुरो 100-200 हाजार त्रिपुर सेना क्लाई सर बिकेर आंखल बाय लंग मार्च खाइ गोबां मा बरक फाइका किन्तु जत बरक नेता हिसाबै टिकि रगलिया On that day, at the session program, new Tipramotha official website was launched. After the speech was given by Tipramotha President Bijoy Kumar Rangkol, Tipramotha Chairman Maharaja Prodar Kishore Debarma delivered a speech with a message. Reported by Probir from Khumulung, Chinikhorang. The West Agartala police arrested 4 thieves including a bike and laptop which was stolen earlier. The arrested names are Amrit Debarma, Rakesh Devnath, Subhash Rudrapal and Akash Roy. Police had taken them to the court on Monday. On the past 15 days, the laptop of an advocate from Agartala Banerjee area was stolen. After the investigation, the police got the information about the laptop thief Amrit Debarma presently staying at Telemora. After the police inquired to Amrit Debarma, they came to know another accused person, Rakesh Devnath, who bought the laptop from Amrit Debarma. Police recovered the stolen laptop after Rakesh Devnath was arrested. Likewise, on Saturday evening, a bike was stolen from Botala. After the report was filed, the police started the investigation and recovered the stolen bike and also arrested Subhash Rudrapal on Sunday. Likewise, the West Agartala police arrested another thief, Akash Roy, from Kempar Bazar on accounts of stealing a bike. Sadar SDPO Dev Prasad Roy gave this information by organizing a press meet at West Agartala police station on Sunday. বিষয়টা হচ্ছে আমরা যে চুরি এবং পাশাপাশি যারা অপরাধী তাদেরকে ধরার জন্য যে আমরা যে পরিকল্পনা নিয়ে চলছি সেটার অঙ্গ হিসাবে আমরা গতকালকে আমরা কিছু সাকসেস পেয়েছি। বিশেষ করে গত 15 দিন আগে একটা ল্যাপটপ চুরি হয়েছিল যেটা ব্যানার্জিপাড়া থেকে একজন অ্যাডভোকেটের। তো সেটি চুরি হওয়ার পর আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করি এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে খবরাখবর কালেকশন করে আমরা জানতে পারি যে সে তেলিয়ামুড়াতে আছে। আমরা সেখান থেকে চোরকে ধরতে পারি। ধরার পর ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হেজামারা থেকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল ল্যাপটপটা সেখান থেকে সেটা উদ্ধার করি। পরবর্তী সময় আমরা ওই বিভিন্ন জায়গাতে আমরা প্লেন ক্লথে মানে সাদা পোশাকে আমাদেরকে পুলিশ বিভিন্ন মার্কেট বা বিভিন্ন জায়গাগুলোতে রেখেছিলাম। গতকালকে বটতলা থেকে একটি বাইক চুরি করার একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। চোর যারা চুরি করতে আসে যারা চোর তো চুরি করে ওরা নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে খবর আমাদের কাছে পৌঁছে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিশেষ করে বটতলা ফাঁড়ির অফিসার যারা আছে তারা মুভ করে এবং তাকে ওই শ্মশানের কাছাকাছি গিয়ে বাইক সহ তাকে ধরে ফেলে। আরও একটা বাইক চুরি করার জন্য পরিকল্পনা নিয়ে আরেকটা গ্যাং সেখানে কাজ করছিল, তাকেও আটকানো হয়েছে। তো মোট আমরা 2 জন ভেটারান বাইক চোরকে ধরতে পেরেছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কিছু বাইকের সন্ধানও আমরা পেয়েছি, যদিও সেগুলি আমরা উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা নেব। আর এই ধরনের আমাদের চোর ধরার জন্য আমরা যেই উদ্যোগ নিয়েছি বা পরিকল্পনা মাফিক চলছে সেটা চলতে থাকবে। এত চুরি করছে, চোরকে ধরছে না, তারপরও চুরি কমছে না, সেই বিষয়টা সব তো অ্যাকচুয়ালি সব আগরতলা বেস না। এরা কোনোটা সোনামুড়া, কোনোটা মেলাঘর, কোনোটা বিভিন্ন জায়গায়, কোথাও হেজামারা, কোথাও সিদাই, বিভিন্ন জায়গা থেকে শহরের মধ্যে এসে এই ঘটনাগুলি ঘটায়।
এটা শুধু আগরতলা বেস যারা আছে চোর এমন ঘটনাটা না, সারা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে এই চুরিগুলি করছে। Police found out there are few more stolen bikes after they inquired from the arrested thieves. West Agartala police taken them to the court on Monday. Reported by Pranab from Agartala, Chinikhorang. A party-changing occasion was organized at the A-Town Bordowali constituency at the Netaji Playground, where 1,309 voters left CPIM, Congress and TMC party and joined with BJP. Chief Minister Dr. Manik Saha and State BJP President Rajiv Bhattacharjee welcomed their new voters with their party flag on Sunday. BJP has once again struck to the opposition parties. A party-changing occasion was organized at the A-Town Bordowali constituency at the Netaji Playground, where 1,309 voters left CPIM, Congress and TMC party and joined with BJP. Chief Minister Dr. Manik Saha and State BJP President Rajiv Bhattacharjee welcomed their new voters with their party flag on Sunday. AMC Mayor Deepak Majumdar, State BJP Secretary Papia Dutta, A-Town Bordowali Mandal President Sanjay Saha and other executives of BJP were present. On that day, Chief Minister Dr. Manik Saha stated, "By doing the work of democracy in the name of movement and creating anxiety will not be accepted. We need to be careful in a way that 35 years of culture এই টেবিলটাকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করলে সেটা কি মানানসই হয়? সেখানে আমি বলেছি যে বড় মিয়া তো বড় মিয়া, ছোট মিয়া আমি সুবহানাল্লাহ এই বিধানসভার মধ্যে বসে এগুলো কি শিখাচ্ছেন আপনারা? এতদিন এই বিধানসভার মধ্যে এই যে আনপার্লামেন্টারিয়ান শব্দ ব্যবহার করা, আনপার্লামেন্টারিয়ানও তার স্বভাব সেইভাবে এতদিন এই ত্রিপুরাবাসী দেখেছেন, সারা ভারতবর্ষ এখন দেখেছেন। কিন্তু এখন আর সেই সুবিধা নাই, কারণ এখন ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এখন সেই বিধানসভার মধ্যে ঢুকে গেছেন। অদ্ভুত সব সিচুয়েশন আমি দেখলাম। এবার আমার মনে হয়েছে যে কাঠমোষণের যে ঘটনা আপনাদের সামনে রাখছি, আমি জিজ্ঞেস করেছি মাননীয় স্পিকার মহোদয়কে এবং আমাদের অন্যান্য যে কাঠমোষণের অর্থটা কি। আমার ফিলিংস হয়েছে কাঠমোষণের কি, এখানে যখন বিধায়করা বলছিলেন অপোজিশনের যারা, যে ওখানে এই ডেভেলপমেন্ট লাগবে, ওখানে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে, এই লাগবে সেই লাগবে, তো বাজেটের উপরে কাঠমোষণ যদি হয় তাহলে তুমি তো এটা অ্যাডমোশন হওয়া উচিত। কাঠমোষণ কোথার থেকে হবে? কারণ একদিকে তুমি বলছো এখানে উন্নয়ন বেশি হওয়া দরকার, তারপর বলছে 1 টাকা কমাতে হবে সেই বাজেট থেকে। সেই প্রশ্ন আমি ওনাদের কাছে ছুড়ে দিয়েছি। তো সেখানে প্রথাগত যে রুলস, প্রথাগতভাবে যে ঘটনা, সেটা কি যে দৃষ্টি আকর্ষণীয়, মন্ত্রীরা যারা আছেন তাদেরকে উত্তরের, তাদের প্রশ্ন করার সুযোগ, তার প্রশ্নপত্রের সেই ব্যবস্থা ওখানে আছে, কল অ্যাটেনশন মোশন আছে, আমাদের যে রেফারেন্স পিরিয়ড আছে সেখানে প্রশ্ন করার সুযোগ আছে, কোশ্চেন আওয়ারের সুযোগ আছে সেখানে। তাহলে আবার কাট মোশন, আবার এটা কি উত্তর কিন্তু কেউ দিতে পারেনি। তো মানুষের এবং বুঝিয়ে একটু বোঝার চেষ্টা করলে অনেক জিনিস প্রথাগতভাবে এই যে রাজনীতি, চোখ টিপ দেওয়ার রাজনীতি আমরা দেখে এসেছি। কংগ্রেস ভবনে তো কতবার যে তালা পড়েছে হিসাব নেই, আপনারা সবাই দেখেছেন। তালা পড়ে, তালা ভাঙে, আমি থাকলেই সব ঠিক আর নাহলে সব বেঠিক, এই যে একটা সংস্কৃতি আমরা দেখেছি ওদেরকে। Apart from Chief Minister, the State BJP President Rajiv Bhattacharjee and other members of BJP also gave their speech on the occasion. A huge number of people has gathered on the occasion of the day. Reported by Pranab from Agartala, Chinikhorang. On Saturday night, 70 packets marijuana was seized in a container vehicle with the number of WB61B7248 at Atharamura Salbagan area. There is 140 kg marijuana inside 70 packets. However, the Mungia Kami police were unable to arrest anyone. A container vehicle with the number of WB61B
7248 carrying marijuana going on the way to outside state crossed Telemura on Saturday during daytime by managing the Telemura police. However, a WB61B 7248 container vehicle was waiting at Atharamura Salbagan area whole day because of the Mungia Kami police did not get money they demanded. In the end, police took the vehicle at the Mungia Kami police station. However, the Mungia Kami police were not even checking the vehicle even after 9 p.m. at night what's inside the container. In the end, after the Telemura SDPO Prosun Kanti Tripura had the information about the incident and brought the container vehicle at Chakmagat area where they checked the vehicle and found 70 kg packet marijuana. There is 140 kg marijuana inside 70 packets. Telemura SDPO Prosun Kanti Tripura gave the information about the seized marijuana is worth for about 6 lakh. একটা গাড়িতে গাড়িতে গাঁজা আছে বলে খবর পাওয়া যায় যে গাড়িটা খালি গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল শালবাগান চাকমাঘাট বাগান মুঙ্গিয়াকামি থানার আন্ডারে। তো গাড়িটাকে আমরা চেক করলাম, চেক করে নিচে কন্টেনার গাড়ি, এটা গাড়ির চেচিসের নিচে সিগারেট চেম্বার বানানো, সেখানে গাঁজা প্যাকেটগুলো পাওয়া গেছে এবং কন্টেনার ছাদের উপরে তারপুনের নিচে বাঁধা পাওয়া গেছে 70 প্যাকেট, প্রত্যেকটি প্যাকেট 2 কেজি করে, যার বাজার মূল্য 5,60,000 টাকা হবে। তো আমরা গাড়ি নাম্বার হচ্ছে WB61B7248। গাড়িটা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যেতেছিল? গাড়িটা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যেতেছিল সেটা এখনও আমরা ঠিক পাইনি খবরটা, তবে গাড়িটা এখানে দাঁড়ানো অবস্থায় পাওয়া গেছে। অ্যারেস্ট বা কোনো কিছু আছে? না, অ্যারেস্ট হয়নি, তবে ড্রাইভারের পার্টিকুলার্সগুলো পাওয়া গেছে, ড্রাইভিং লাইসেন্স বগেরা, তো ওটা দিয়ে আমরা অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করব এবং NDPS-এ একটা নির্দিষ্ট একটা কেস দায়ের করা হবে। Telemura SDPO further says that the police are now investigating the case to arrest the people involving in the case after an FIR was filed under the Act of NDPS. However, several questions arise about the involvement of the police with the ganja dealers. Bureau Report, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. A 21-year-old young boy passed away because of drug abuse. His name is Shubhankar Mitra.
He passed away in his own house on Saturday night. Incident took place at Agartala Indranagar area. A total of 650 members has left CPIM, Congress and other political parties and joined with BJP on Sunday at Agartala Advisor Tromini. State BJP President Rajiv Bhattacharjee and MLA Surajit Datta welcomed their new voters with their party flag. Khumulung Press Club Team A and Team B has shocked and impressed all the press club team across the state with their football skills and tremendous match, even though they could not be the champion in the match. Krishanu Debarma from Khumulung Press Club A team received the Best Striker Award of the Siblings clashes between each other on account of land property and tried to take the life of his own mother. Likewise, he started destroying the younger brother's house. Incident took place at Sonamura Bangalpar area of Udaipur. Bringing to you the news of the day. A 21 years old young boy passed away because of drug abuse. His name is Shubhankar Mitra. He passed away in his own house on Saturday night. Incident took place at Agartala Indranagar area. A 21 years old young boy named Shubhankar Mitra from Agartala Indranagar area has been abusing drugs for 4 years. He was buying and abusing drugs with the money of tuition fee. Later, even though his family members realized about taking drugs, his parents were unable to stop him for drug abuse. In the end, Shubhankar Mitra left the house because of drug abuse. In between, he only comes to the house once or twice a week. As such, someone has brought him back to his house on Saturday, but Shubhankar Mitra falls sick on that day. After that, his parents took him at Agartala GB Hospital. However, the doctor said he passed away. কি খায় ইঞ্জেকশন লয় ড্রাগস ইঞ্জেকশন লয় আমার কাছে 17 বছর পর্যন্ত আসলো, যতদিন আমার কাছে আসলো ততদিন ভালো আছে। তারপরে তো মাস্টার বাড়ি দিই, মাস্টার বাড়ি যায়, মাস্টারের বেতন দিই, মাস্টারের বেতনের টাকা দেয় না, না দিয়া এই টাকা দিয়ে সে আস্তে আস্তে ইঞ্জেকশন করে। আমি তার বুঝতে পারি না। একদিন আমরা পাড়ার ওই ক্লাবের মধ্যে ধরা পড়ছি, তখন আমার বড় একটা অপারেশন হয়েছে, আমার ফোন করছে, আমি আমার বাড়িতে লোক আইসে বলছে বাবা আমি হাঁটতে পারি না, আমি কালকে শুধু হাসপাতাল থেকে আইসি। তখন আমার বড় ছেলেরা ফোন করে আনছে, আমার বড় ছেলে আইসে বলে তারা হ্যাঁ পকেটে আমি দিয়ে দেখে ইনহেলার স্প্রে লইতেছে। তখন এই পুলিশে ইনহেলারটা দেখতে সেটা নিচে নিয়ে কতক্ষণ করে। আজকে কি হয়েছে? আজকে হ্যাঁ সবসময় টাউনেই থাকতো, টাউনে কাজকর্ম থাকতো, টাউনে এবার ইঞ্জেকশন লইতো, এই দোকানের সামনে ঘুমাইতো, কোনারে ঘুমাইতো ঠিক জানি না। প্রায় লোকেই মোটর স্ট্যান্ড দেখতো, সেন্ট্রাল রোডে দেখতো, গুলবাজার দেখতো। পরশুদিন নাকি কে বলে রিক্সা দিয়ে পাঠাইছে, কইতে পারি না। ওই রিক্সা দিয়ে বলে পরশুদিন আসছে হেরিয়ান, হেরিয়ানও যখন আইসে বলে পরশুদিন রাত্রের দিকে দেখে অবস্থা খুব খারাপের দিকে। তো বাপে মাইকে কালকে রাতে একটু ভাত খাওয়াই দিছে, কিন্তু পরশুদিন থেকে ওই বাড়িতে ঢুকছে পর থেকে ছটফট খাওয়া লওয়া বন্ধ, পায়খানা পেচ্ছাপ বন্ধ, খাওয়া লওয়া বন্ধ। কালকে রাত্রে বাপে জোর করে একজন ভাত খাওয়াইছে, এত টাইমটা ঠিক করে না, ওটা পাগলের মতন। বাপেও তো স্ট্রোক করছে, লিয়ে 2-3বার রাত 10টা নাগাদ 2 ভাত খাওয়াইছে। তারপর থেকে মানে এর আগে থেকে ছটফট করতেছে। মৃত্যুটা কবে হয়েছে? মৃত্যুরা তো কোন সময় হ্যাঁ কইতে পারে না। আপনারা কোন সময় দেখছেন? আমরা রাত আজকে সকালবেলা 7টায় খবর পাইছি। কি দেখি ঘরের মধ্যেই নাকি? ঘরের ভিতরে। কতদিন যাবত এই ব্রাউন সুগারগুলি খাইতো? কতদিন যাবত খাইতো? আনুমানিক প্রায় 4 বছর। আপনারা বাধা দিচ্ছেন নি কোনো সময়? বহুত বাধা দিছি। চিকিৎসা করছে? কাকা গাছের লোক বাইন্দা পর্যন্ত মারছে, তার কাকা তো দেয়। চিকিৎসা করছে? হ্যাঁ চিকিৎসা আমি নরসিংহ হাসপাতালে করছি। এতে কোনো কাজ হয়েছে? কোনো কাজ হয়েছে না। নরসিংহ হাসপাতালে ভর্তি করাইছি, 1 মাস 5 দিন আসলাম। হিয়ান থেকে বাড়ির তারা ছুটি দিচ্ছে, ওরা আনছি পরে এরপরে জীবিত নিয়েছি পরে জীবিতেও যে সাইক্লো আছে সাইক্লোতে নিয়ে এসে আবার ভর্তিও যদি চাকমার প্র্যাকটিশনে এখানে আবার 12 দিন ভর্তি করে এসে 12 দিন পরে তারা আবার ছুটি দিয়ে আবার নিয়েছে। 8-10 দিন একটু ভালো আসছিল, লইতে দিত না, 8-10 দিন পরে থেকে আবার লোয়া শুরু করছে। নামটা কি ওর? ওর নাম শুভঙ্কর মিত্র। শুভঙ্কর মিত্র। বয়সটা কত?
বয়স এখন 21। বাড়িটা কোন জায়গায়? বাড়ি ইন্দ্রনগর। এর মতো যারা অন্য ছেলেগুলি ড্রাগস খায় তারার প্রতি মানে আপনি কি বার্তা দিবেন? কী ভাবনা দেবে এই অবস্থায় হইব, এমনই হইব বা হইছে। প্রচুর তো ছেলেরা এর মতো এই নেশা করে, তাদের প্রতি আপনারা মানে কি বার্তা দিবেন? তারা এই অবস্থায় হইব, এই অবস্থায় হইব। কিন্তু আগে তো এগুলো আসিল না, আগে এগুলো আসিল না। আচ্ছা কত বছর যাবার শুনতে আসি যে ব্রাউন সুগার ফ্লোরাইনের লয়। এগুলি কি আগে শুনছেন কোনো সময়? না, শুনছি না। ব্রাউন সুগারের নামই শুনছি না, আমরা টিভিতে দেখছি, তাও বাইরের ছেলেটেলা লয় টিভিতে দেখছি। কিন্তু তখন তো দিয়ে ত্রিপুরা সাংঘাতিক অবস্থা, ঘরে 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 ঘরে। আপনার এলাকাতে এইগুলি কে বিক্রি করে মানে না, জানতেন? এলাকাতে কেউ বিক্রি করে আমি জানি না। পত্রিকা সে আনে, আর সে তো বাড়িতেই থাকতো না, সে তো টাউনে থাকতো। টাউনে পত্রিকা লইতো, কার্তিকা লইতো, এই দিতে আমরা জানি। এই অল্প বয়সে নেশার কারণে মৃত্যু। হ্যাঁ, কি বলবো? সকালে ঝরে গেল। The corpse of Subhankar Mitra was given to his family members after the post-mortem. The family members of Subhankar Mitra has requested the people to take strong initiative so that no one else's child should lose their lives in the same situation. Bureau Report, Chinikhorang. A total of 650 members has left CPIM, Congress and other political parties and joined with BJP on Sunday at Agartala Advisor Chomini. State BJP President Rajiv Bhattacharjee and MLA Surajit Datta welcomed their new voters with their party flag. After a total of 1,309 voters left CPIM, Congress and TMC party and joined with BJP on Sunday at 8 Town Bordelli constituency, again on Sunday a total of 650 members has left CPIM, Congress and other political parties and joined with BJP on Sunday at Agartala Advisor Chomini. State BJP President Rajiv Bhattacharjee and MLA Surajit Datta welcomed their new voters with their party flag. BJP Sadar Jilla Committee President Ashim Bhattacharjee and other BJP members were present. যারা ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস কমিউনিস্ট নয়, একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্যে উন্নয়ন করতে পারে, তাই ভারতীয় জনতা পার্টিতে মানুষ যোগদান করার জন্য অগ্রিম হয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগে যেটা আমাদের অসীমবাবু বলছিলেন, নেতাজি স্কুলের মাঠে 8 বর্দোয়ালির প্রায় 1300 ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছে। মানুষ বিশ্বাস করেছে যে না, এই ত্রিপুরা রাজ্যের বিকল্প একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি। তাই আজকে আমাদের সুরদার নেতৃত্বে, মাননীয় বিধায়কের সুরজিতের নেতৃত্বে প্রায় 650 ভোটার আজকে যোগদান করছেন। আমাদের বিধায়ক মহোদয় বলছেন যে আগামী আরো 1-2 দিনের মধ্যে আরো 2000 ভোটার অপেক্ষা করছে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করার জন্য মাননীয় সুরজিৎ দত্তের নেতৃত্বে। মানুষ চায় ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নয়ন, মানুষ চায় এই রাজ্যের শান্তি কায়েম হোক, মানুষ চায় এই রাজ্যের মানুষ চায় নিরাপদে যাতে তারা এই ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করতে পারে। Apart from State BJP President Rajiv Bhattacharjee, MLA Surajit Datta and BJP Sadar Jilla Committee President Ashim Bhattacharjee also delivered speech. A huge number of people has gathered on that day. Reported by Pranab from Agartala, Chinikhorang. Khumulung Press Club Team A and Team B has shocked and impressed all the press club team across the state with their football skills and tremendous match, even though they could not be the champion in the match. Krishanu Debarma from Khumulung Press Club A team received the Best Striker Award of the Interstate Knockout Football Tournament organized by Agartala Press Club. One-day Interstate Knockout Football Tournament was organized by Agartala Press Club on Sunday at Khudiram English Medium School ground. First match of the tournament was between Agartala Press Club B team versus Khumulung Press Club A team. Khumulung Press Club A team won the match by scoring 2 goals against Agartala Press Club. Likewise, Khumulung Press Club reached to the semi-final by defeating Khowai Press Club with 2 goals again. Further, Bilonia Press Club have defeated Dharmanagar Press Club with 1 goal and reached to semi-final. Khumulung Press Club 2 goal by Kaplai Ingka Agartala Press Club B team no mesan garakha. Bahai matong Press Club inga bai ke thnai mungrok narak mani. Lagan bagas nango sunto sumai thnai player ya. Waisu usu asumsa haino thnani phekya onek bisini salo. Bagas rango srapsani bla. Obon pore bot
Kumulung B team tingpinai timo mai abo bahai janu Khoi press club bai khoi press club bai abo bakha sarangjak abongno bo mesenan bagai 100% try khaine kaplai nani bagai ekdom 100% khaklai kaplaingan First round 2 goal by Pekia. Tabak second round 1 goal. Sabai thanglai mani. Kumulong press club by Agutla press club Puliani. Second inge Khoi press club by sini second place. Mana duita team tabak final kai. Duita team tabak final. Dol by tam silai. However, Khumulung Press Club A team was not able to defeat Agartala Press Club A team at the semi-final because they hired the players from outside. Likewise, Bilonia Press Club also reached to the final after defeating Dharmanagar Press Club team. The Agartala Press Club has won the title by scoring 2-1 goals in the final match and become the champion. In the end, the members of the Agartala Press Club has given the award to the champions and runner-up. Similarly, Rahul Goswami from Dharmanagar Press Club received the man of the tournament title. Suman Saha from Agartala Press Club received best goalkeeper title. Krishanu Devarma from Khumulung Press Club received best striker title. Nihar Ranjan Saha from Bilonia Press Club received best midfielder title and Sujit Ghosh from Agartala Press Club received best defender award. Bureau Report, Chini Khorang. Siblings clashes between each other on account of land property and tried to take the life of his own mother. Likewise, he started destroying the younger brother's house. Incident took place at Sonamura Bangarpar area of Udaipur. Shukla Das, a mother, ran to the police station for saving her life from his own son. The Radhakisharpur police arrested Bhavan Das after the incident, who tried to take the life of his own mother and destroyed his brother's house. দৌড়ে আইয়া আমার কাটতে লাগবো দৌড়ে আইয়া এই পোলাটার কাটতে লাগবে শুরু পোলাটার বিয়া করেছি না শাদি করেছি না হ্যাঁ জায়গা জমিনের ভাগ দিতে আমি করতাম সেই করতাম হ্যাঁ কে আপনার ছেলে হ্যাঁ কি নাম খুব দিয়ে লাগবো বজন দাস কোন জায়গা বাড়ি বাড়ি শুনে বাঙ্গারবার এখন কি আপনার মারতে গেছে হ্যাঁ অক্ষণ আমার দৌড়ে আইছে আমি দৌড়ে আইয়া পড়ছি এই বাড়ি আর বাড়ি আর কাছে এই পোলার বাইতে আছে এই পোলার কি নাম আপনার কানুল্লাহ শুক্র দাস কেন মানে মারতে যায় কেন আপনারে মারতে যায় আমি বেজাল ভাঙে দেই না কে রে কি এর বেজাল বাড়ির বেজাল জায়গা সম্পত্তি নিয়ে জায়গা শুনতে ভাগ লইয়া এই পোলারা আর বড় ছেলে এই কাজ করতেছে না ছোট তারা পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে চার ভাইয়ের ছোট ভাই ছোট ছেলে আপনার না ছোটটার বড়টা আচ্ছা মেজো ছেলে হ্যাঁ সে কি নেশা করে মাঝে মধ্যে নেশা করে মাঝে মধ্যে আবার গানা ওটু জ্বালায় সে আজকে কি তাহলে গেছে আপনার আজকে জালুয়া দৌড়ে আইছে কত দিন আলামা এলিছে আমি দৌড়ান দিছে আমি কোনো মতে জান্ডা লই আরেক বিতে বিষয়তে লই আইয়া পড়ছি এরপরে এই বাড়িতে আইছে ভোরে দমকা দিছে বাজ্য করে আইয়া দমকা দিছে বেড়ি আতঙ্ক হয়ে গেছে আমি কোননে দিন আইছে আমি কইতাম না এখন ধরে না আমার ফুলাটা শুরু ফুলাটা তো জানতো না দাদা জানতো না ফুলা ভাত গেলে খুব গেলে ফুলার উপরে রূপ বেশি আমি বিয়া করেছি না শাদি করে ফুলাটার বাসানে লাগিয়ে আপনারা দূরে যাই তারা লুকিয়ে যান দাদা মদন শুক্ল দাস সে তার মারে দাউলিয়া দৌড়ায় তারপরে তার বাড়ি করতে ভাঙ্গে লাগছে পাক্কা বাড়ি ঘর হ্যাঁ তার আগে থানায় গিয়ে উঠছে যে ছেলে তার মারে দাউনিয়া দৌড়ায় যে বাড়িতে তার মাইকে আশ্রয় নিয়েছে ওই বাড়িতে বলে গেছে ও মারার জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ তো এখন তাকে আটক করেছেন আপনারা হ্যাঁ এখন তারে আমরা থানায় নিয়ে যেতেছি মতামত অবস্থা তুই স্বাধীন করবো Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang.
territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Pani sare ga sare pa ma ga. স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে
to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। তুমি